Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn san 60 yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ ko mali kɔnɔna na mun de sɔrɔla wale jumanw de kan ka ta walasa gwɛlɛya minnu bɛ na ni ka ɲɛsi olu ma walasa ka kuma kan bi an ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye amadu cɛwulen jara ye n'ale ye ayiwa avocat ye wa fana a bɛ amdh la professeur abdulayi ɲang ale ye ɲininikɛla ye wariko dɔnbagana do min ye centre sɛnɛ o ɲɛma do docteur ali tunkara ale ye gafe sɛbɛnna ye sociologue fana do ale ka jɛkulu o ye Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Nere Mohamedou Touré, Aubela Djele Dansé. Le grand dialogue. Aïwa, ɲininkali min bɛ kɛ ka taa 22 septembre kalo tile 22 san 1960 fo kana se ayiwa san septembre kalo tile 22 san 2020 ko wali Mali a yɛrɛma hɔrɔnyalen do tiɲɛ yɛrɛ la wa Amadou Cɛwulen Jara. Ayiwa, Malmaké Mbembi Fofolo et mais réseau de défenseurs des droits de l'homme mais au-delà no bɔra yen yɛrɛma hɔrɔnya I b'a dɔn a kuma ka gɛlɛn k'a fɔ ko an ta y'an yɛrɛ ye kuma don fɛn caman b'a kɔnɔ bari awa I bɛ se ka kɛ sisan I bɛ dumuni kɛ k'i fa nka I t'i yɛrɛ ka so kɔnɔ I bɛ se ka kɛ fana I b'i ka so kɔnɔ nka I tɛ dumuni kɛ k'i fa I bɛ se ka kɛ ka taa yaala yɔrɔ la k'a sɔrɔ I t'i ka so kɔnɔ awa I tɛ nin sagona heure la bari k'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya jamana ta n'i b'a fɛ ka kuma fɔ I b'a misali ta fɛn misɛnw de la bari I tun bɛ cogo di fɔlɔ parce que Mali yan'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960 an bɔra yɔrɔ jan de n tɛ taa fo an bɛnbakɛw tile kɔnɔna bari tubabuw nana an minɛ ka an kɛ jɔn ye an bɔr'o la an yɛrɛ ni faransi an donna jɛ dɔ la ko communauté o jɛ tun b'a jira k'a fɔ an ta t'an yɛrɛ ye an bɔr'o jɛ de kɔnɔ ka don fédération kɔnɔ fédération o ye fɛn min ye an ni Sénégal de jɛra k'a kɛ awa mois d'août la bɛnbaliya nana don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka dirigeants u fana bɔra yen ka na u nalen u ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ awa 22 septembre la ko Mali yɛrɛ an hɔrɔnyara nka 22 septembre u fana ye kuma de n'a bɛ yen nɔ ne fana bɛ kuma o kan parce que jusqu'à présent mɔgɔ m'a fɔ mun na date de 22 septembre a taara min na mɔgɔ fana ma kuma o kan o kuma bɛ nalen mun na 22 septembre mɔgɔ si t'i miiri a la mun na 22 septembre don exactement an y'an ka indépendance ta la I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna débat n'a o kuma ka don parce que ni n b'o fɔ o bɛ se ka kɛ kuma yɛrɛ min bɛ lasigi ka fɔ yɛrɛ parce que il faut que Maliens ka faamu k'a fɔ Modibo tun bɛ communauté la kuma don n b'a fɔ sous ma responsabilité parce que la première république en France la première fois qu'on parle de république en France bien que républicains tun bɛ yen kabini 14e siècle mais 22 septembre 1792 France République 22 septembre a proclamera 22 septembre 1792 mais Modibo taara yen o ko di u tun bɛ conseiller territorial la an tun bɛ communauté fana kɔnɔ bon en fait mɔgɔ minnu don fana u ni faransi minnu ye kɛlɛ kɛ ka faransi bɔ nɔgɔ la u n'u kɛra teri ye o u tun bɛ organisation jɛlen ɲumanw na et puis révolutionnaires fana tun don c'est-à-dire que u tun bɛ jamana wɛrɛw ka ɲɛta u b'a filɛ n'o tɛ ni révolutionnaires tɛ an t'a fɔ k'a fɔ ko an bɛ kɛ socialiste ye scientifique ye parce que o ye Russie jamana ta ye ou bien o ye ayiwa Chine ta ye ko di ani chinois tun ka di ani Russiw ka di ko di mais il faut pas que mɔgɔw fana dabali ka ban k'a fɔ
en fait, ça, c'est des dates n'a pas se ka ou fana inspiré quoi. Parce que nous avons midi, ma jateminɛ si sɔrɔ a la. N ka kalan de y'a to n taara bɔ a kan livre anciennes kɔnɔ histoire la u bɛ n bolo des professeurs de Sorbonne en recherche la k'a fɔ Faransi ka en fait ka kuma république kan a kuma nɛɛna débat kɛra et le 22 septembre ils ont dit vive la république. N nana miiri kɛ n ko yali o ma ninnu influencer pour que a dati ka ko ye quoi parce que ma mina bolo yɔrɔ sɔrɔ la donc au niveau de don quoi awa république dun kɔrɔ ye mɔgɔ si ka juru t'i la i bɛ se k'i yɛrɛ ta i b'i kunko ɲɛnabɔ i n'i yɛrɛ i ka seko ani ka dɔnko a y'o de république kɔrɔ y'o de donc a kɔrɔ ye k'a fɔ min bɛ se k'i ka adamadenya dilan i yɛrɛ b'a dilan n'an miirila ninnu an bɛnbakɛ ninnu 22 septembre la n'u u ye république proclamé u ye dugu dilannen u y'a labɔ dugu jukɔrɔ cakɛdaw u y'a labɔ yanni 68 cɛ cakɛda min dilanna ka ca ni cakɛda 60 ye bɛɛ b'a dɔn fana a ka ca cakɛda 60 a ye mɔgɔw yɛrɛ kabako yan mécanicien minnu bɛ nɛgɛso dilan ni moto olu sera ka kɛ pilote ye olu sera ka kɛ radio mɔgɔw ye olu sera ka kɛ ingénieur ye k'u former dabaribanko la donc ni nation min sera k'o kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa i ma mɔgɔ wɛrɛ ta ka fara i yɛrɛ ka f'i yɛrɛ ka ŋaniya ko de don awa ne bɛ indépendance n b'a kɔrɔ filɛ min ye n'i bɛ se ka i yɛrɛ ta nka o tɛ teriya fana bali k'a fɔ ko teri t'i la fɛn dɔw de bɛ yen i yɛrɛ b'a ŋaniya siri k'a fɔ ne b'a fɛ nin ka kɛ n ka jamana kɔnɔ a ye na an bɛ bɛn a la cogo ɲuman na ani an bɛ jamana dɔw t'a dɔn cogo min na olu yɛrɛ de b'a fɔ i k'a kɛ n'i m'a kɛ a cogo ɲuman la u b'i bɔ yen ou bien u b'i coup d'état n'an ye fɛnw filɛ an ni rusiw ka baara an ni chinois ka baara o jogo façon t'u la nka tubabuw ne kɔni tɛ jamanadenw contre la mais parce que an bɛ sɛgɛn na politique gouvernementale don ani mɔgɔ b'a fɔ ko faransi i bɛ fɛnw bɔ ɲɔgɔn na faransi denw yɛrɛ tɛ mais gouvernement ka baara de don n'u y'a ye i bɛ fɛn fɛn kɛ k'a fɔ ko hɔrɔnya b'a la u tɛ sɔn a ma n'i y'a yira dɔrɔn u tɛ sɔn hali farafin yɛrɛ ka hɔrɔnya ma a dɔw tɛ sɔn a ma gouvernement tɛ sɔn a ma au niveau de don. Musa ko ta fanfɛla la économiquement est-ce que Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo wa professeur non farafinna si tɛ yen nɔ n'ala yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo sɔrɔ fanfɛla la depuis le 5 mars 1496 o ye principe dɔ ta k'a fɔ ko an na dugukolo t'an ta ye indépendance na tuma min na 1955 la yala mun nana an na jamana la an bɛ se ka dan bolo kunun na faransi b'a la portugal b'a la belgique b'a la espagne b'a la angleterre b'a la italie b'a la olu tun ye dugukolo titre de propriété a sɔrɔ kuntigiya ta américains taara cour suprême na k'a fɔ ko o fɛn ti ka bɔ yen nɔ ko a kan ka funu ko la doctrine du titre de propriété par la découverte chrétienne des ressources naturelles c'est-à-dire mɔgɔ min bɛ ɲini kɛ ka dugu jukɔrɔ fɛnw labɔ ou bien hali forêt ka forêt ko a kan ka kɛ olu ta ye mais o kan ka kɛ chrétienw ye a man ka kɛ anw ye parce que nous sommes des païens et des infidèles donc banque mondiale ninnu ni FMI ninnu bɛɛ ani union européenne ou la organisation ninnu bɛɛ ONG ninnu bɛɛ u bɛɛ bɛ kan ka baara kɛ ni o hakili kelen ye maintenant mankan nana tuma jumɛn 1957 la France ko min ye Sahara ye ko ale b'o délimiter k'a fɔ ko doctrine min fɔra sisan nɔ o tɛ appliquer o kan donc il a provoqué le risque de guerre mondiale des ressources naturelles sur le territoire malien Mali dɔrɔn de b'o
environnement kɔnɔ même mieux a ye 1075 hectares délimité Sabanko yan nɔ bon dans Bamako Ouest là-bas aussi ko mɔgɔ ta tɛ sɔrɔ la mais ICRISA ninnu fɛ bɛɛ tɛ yen nɔ mais a ko mɔgɔ ta tɛ sɔrɔ la américains ko a bɛ sɔrɔ donc kɛlɛ min nana 2011 là après Kadhafi nous tun ka yan nɔ ni an y'a essayé ka kuma ni printemps malien de 20 janvier 2012 c'est-à-dire u tun bɛ ka sin ka na u ta ye fɛn min bɛ dugu jukɔrɔ o y'u ta ye mais mɔgɔw t'a faamuya 2014 là u ye Barkhane créé après u ye compagnie nationale de mines de France créé o yɛrɛ kɛra mankan ye Ila Plateau kan avec l'ambassade de France donc mais il faut aller à Google tu vas tout bien donc u nana k'u bɛna u la sɔrɔ min bɛ dugu jukɔrɔ dans les régions sahariennes k'u bɛna o nɔfɛ tɔw fana taara région kɔnɔ il faut lire la région 2013 u ko malidenw de b'a décider sɔrɔ bɛ kɛ cogo min na donc France tɛ se ka kɛ donc Allemagne ani Angleterre u ye ne interview siɲɛ caman y compris pour le Parlement allemand on les a expliqué qu'il faut qu'ils viennent dans cette bataille-là parce que de l'origine des propriétés des terres et des ressources naturelles parce que si la France continue c'est peut-être la disparition du Mali donc ils ont contrebalancé Barkhane a été contrebalancé par la MINUSMA. La MINUSMA est venue pour la stabilité, la France est venue pour la sécurité. Ils ont signé un accord sur la paix, sur le trépied. Bamanangana, est-ce que Koroba ira sisani na John Nodon? Est-ce que Jamana nyema ou mana de brilu nyana wa wal makile ou mas ke Jamana de fait? Bon, d'nabe marché tout maintenant. Ne beno le fier. C'est-à-dire que Jufou ou lou des cartels bancaires supranationaux là, banku ou les banku mara. Du demandement bien non mais mais ça nous fait un mot trophée oui maison Rothschild la tête du serpent pour le développement de l'Afrique n'est-ce pas ressources souveraines quoi pour le développement quoi donc oui minken et américain na président obe cartel bancaire kamankro américain na président obe français président là à kamankro français la président obe ana président bla akamankro John de Baon Kamankro et min taille de couleur il n'y a pas yorté Mali kono ni to wuna da kava kube aérota kana kava ko permis flene comme il y a 200 km² tige awla dugula comme ne wala rom na par exemple 200 km² ta kadi luloma abe fo mfaye angani sen yantun ila mangro mum yana mfuna amba betike kabo abeta ata sanbo ke notun ata sine ke notun ata molike notun foi au contraire au beji poisonné pour que aka saduna ou aka demu manga wulo anda be klara sa to soni donc le problème maintenant o nya jona wala am la diga kono am diga min kono de wala diga fene la wala des Afrique docteur Ali Tunkara binanye Mali de nyinga to ko dawla duguba konna una est-ce que abe Mali de kono ka foko yerema horonya ye Mali ka fenye wa yani ko jabi teliala procédure dasara sanuboro tamenma tiado ma willa ka buka foro kono nu sigidaw langa o willin kera sabendo konlala foi ma compensation musaka duruma musaka di chuko mo bisa non soso la walma di chuko manya nga mama willa isigoro la walma ika foro konlala halna kera den kelen la be jatimina worbe dima ngaw abedi nyama de mawawa abedi atubire masabu mawerebe uni nyama hali nyama sembala mbo fennu kala masabu me don dala ntadu na fale ngam don dala kika ngal jabi ni ko tugura la bika foko Mali taire anse ka fana ka foko ante jamana men taire sabu ni dia dugu dambi jamana dambi jawabe Mali jatu fe ka fana ko Mali ma aire soro anake sowe do malase cɛni muso minnu ni di tuwawu tile la ka se ka jamana ka hɔrɔnya sabati hali ni gɛlɛya wɛrɛw nana o kɔfɛ san ba 1960 président Modibo Keyita n'a nɔfɛmɔgɔw dɔnni min kama u b'a disi gosi k'a fɔ ko Mali kɛra yɛrɛ ta ye a dɔnni kama maa tun bɛ se ka tare da maître Jara da sera ma kuma kɔnɔna la a y'a dɔn k'a fɔ ko
yɛrɛ tigiya tɛ se ka sabati cogo si la n'i ye bolokɔnɔmɔgɔ ye i tɛ se ka k'i yɛrɛ ta ye cogo si la n'i ka sɔrɔ bosocogo t'i yɛrɛ ka ko ye o de la Modibo ye fɛn caman bila sira kan o kadiri kɔnɔna la Modibo bɛ bɔ fanga la don min kama n'i ye gafe kɔrɔw sɛgɛsɛgɛ dɔw b'a fɔ ko fo ka taa bila avion 8 fo ka taa se avion 10 ma o donni kama o tun bɛ Mali ka bolo kan jara da sira ma o avion ninnu bolibaga tun ye maliyɛnw ye a dilanbaga tun ye maliyɛnw ye hali minnu ye dumuni di taamadenw olu bɛɛ tun ye maliyɛnw o kɔrɔ k'a fɔ ko Mali tun kɛra jamana ye Modibo tile la siga tɛ min na jamana min tun ta y'a yɛrɛ ye o cogoya kelen fana Modibo nana ka sɔrɔ gɛrɛnti caman bɛ jamana da la sabu tubabuw yɛrɛ bɔra cogo min Mali kɔnɔ a kɛra gɛlɛya ye n'i ye sɔrɔsi i y'a kadiri ta sisan 20 janvier Faransi sɔrɔsiw bɛ Mali bila don min ka taa Faransi Modibo y'a kɛ jagɛlɛya kan a y'a kɛ jamana kanu kan a donni kama maliyɛn minnu fana bɛ kɔfɛ jamana kanu kama u caman y'u ka baaraw jɔ dɔw yɛrɛ yen sigi sɛbɛnw u banna olu la ka na jamana ta k'a banbu donc k'a fɔ Modibo tile la tiɲɛni yɛrɛ la maliyɛn tun ye mɔgɔ bonyata ye kosɛbɛ Modibo tile la siga t'a la hali yɔrɔ min ni sanjiko gɛlɛya bɛ i n'a fɔ courant fan fɛ ka taa bila Kidali ni Tombouctou ni Tawolo ni yɔrɔ ninnu na Modibo tun ye fɛɛrɛw sigi sen kan baganko bɛ se ka sabati cogo min usine dɔw tun bɛ yen min bɛ bagan dumuni labɛn o bagan dumuni tun bɛ ci jamana fɛ ka taa di courant fan mɔgɔw ma o cogoya kelen fana na o la gɛlɛya ni ayiwa tiɲɛniw daminɛna waati jumɛn siga tɛ min na Modibo ka mara kɔnɔna la janfa dɔw daminɛna 1966 kɔnɔna la olu kɛra sababu ye ka Modibo yɛrɛ ka fanga bila teliya kosɛbɛ nka ka se ka maliyɛndenw hinɛ bɔ marabagaw la ka maliyɛndenw lasira mara yɛrɛ ɲɛ ka maliyɛndenw lasira jamana ɲɛ tiɲɛ la o daminɛna président Musa Tarawele de ma n'i taara bi an ka togodaw la n'i ko eaux et forêts cɛkɔrɔbaw bɛ fu jaabɛ tigɛ hali sini n'i taara an ka togodaw la hali sini n'i ko commandant mɔgɔw jaabɛ tigɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko hali ni Musa yɛrɛ maa tɛ se k'a fɔ k'a yɛrɛ ye gɛrɛnte dɔw kɛ nka marabagaw a ye mara kalifa minnu ma togodaw la a ye mara kalifa minnu ma hali duguba kɔnɔna la olu kɛra sababu ye ka jamana kanu bɔ denmisɛnninw na o kɛra sababu ye ka jamana kanu yɛrɛ bɔ jamanadenw na o de la i b'a ye k'a fɔ ko kabini Musa fanga fo ka se bi ma san o san maliyɛn ka jamana kanu dɔ bɛ b'a la a ka dɔgɔ bi kabini Musa tile la i bɛ maliyɛn min sɔrɔ k'a b'a ni di jamana kunkɔrɔ a ka dɔgɔ i bɛ cɛnimuso min sɔrɔ k'a da kan sabu maa minnu tun bɛ fanga la ni Musa ye u ma kɛ layidu maaw ye u ma kɛ maaw ye minnu ye kɛlɛ kɛ jamanadenw tɔgɔ la nka o fana kɔfɛ n'i ye Musa ka mara ta siga t'a la bɛɛ bɛnna min ka gafe kɔnɔna la o ye k'a fɔ ko Musa ye gɛrɛntɛba se kolonɛw ma ni y'an ka mɔgɔ fɔlɔ min taara kalan kɛ Irisi jamanaw kan fo ka taa se Ukraine jamanaw ma u nalen u tun b'a fɛ ka jamanadenw na kulawuli sunɔgɔ la fɛn caman na a kɛra sababu ye Musa ye gɛrɛntɛ se dɔw ma dɔw yɛrɛ sɔrɔ kasojugu la dɔw yɛrɛ taala u kunfɛ hali sini u sigilen b'o jamana ninnu kan nka o fana kɔfɛ an ka sɔn fana k'a fɔ Musa sɔrɔsiya ta fana a ye jɔyɔrɔbaw kɛ sabu kɛlɛ dɔw wulila kɔrɔn fɛ Kidali hali bi an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ bi a kɛlɛ dɔw wulila Musa tile kɔnɔna la a ye mɛn k'a donni kama cɛ minnu tun b'a bolo finitigiw la olu tun ye maaw ye maa minnu ni jamana in lɔnni tun b'u la sɔrɔsiya lɔnni tun b'u la a kanu tun b'u la u tun labɛnnen don k'u ni di jamana kunkɔrɔ olu ye fɛn ye mɔgɔ kan ka mɛn bila Musa ka minɛ ɲumanw kɔnɔna la o fana kɔfɛ ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na mais Musa bɔlen yen nɔ tɔ minnu nana olu y'a tɔ ɲɛ wa walima kelen olu y'a tɔ tiɲɛ siga t'a la bɛjɛ fanga nala mɔgɔ ka tari da o la bɛjɛ fanga de la bi an bɛ a fɔ ko président man ɲi o ka ɲi o bɛ ko ye maa kan ka tari da mɛn na nka siga tɛ min fana la ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ mɛn na o ye k'a fɔ ko 90 maaw fo ka yɛlɛn bi olu de kɛra sababu ye ka Mali ka fɛn caman dɔn galama la n'i ye Mali ka sɔrɔw ta ka hali Mali ladamu ta ani Mali yɛrɛ an ka dɔnko n'an seko ani ka sababu yɛrɛ maaw yɛrɛ ka tɛgɛ marabaga la maaw yɛrɛ ka kɛ ni ko hali mara dɔrɔn a bɛ ko mɔgɔw ye mara kɛ janfa ni hasidiya ye ka mara kɛ ka balo fantanw ko la tiɲɛ la o daminɛ président Alpha Umaru Konare de la Alpha Umaru Konare de ka waati la n y'a ye minisiriw ye CFA wari miliyariw mara Alpha Umaru tile la n y'a ye
mɔgɔ min n'u bɛ jamana sɔrɔw kunna walima n'u bɛ jamana jɔyɔrɔbaw la u ka jɔyɔrɔ kama u sera ka jamanadenw ɲaji bɔ u ka jɔyɔrɔ kama u sago kɛ jamanadenw na min yɛrɛ kɛra Alpha Umaru Konare ka fanga yɛrɛ a la fɛgɛman yɔrɔ kosɛbɛ politikimɔgɔ ninnu taara u ferege an ka laadaw la n'i taara an ka tɔgɔdaw la bi mun la dugutigi ka fɛgɛ bɛ an ka tɔgɔdaw la mun la alimami ka fɛgɛ bɛ an ka tɔgɔdaw la mun la mɔgɔw tɛ siran gɔntɔrɔ ni sanaw ye an ka tɔgɔdaw la o sɔrɔla politikimɔgɔw taara politiki dɔn fɛnw na politiki man ka dɔn mɛn na nka o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka sɔn k'a fɔ Alpha Umaru Konare ka tile la a ye fɛɛrɛ dɔw da sɛnɛ ni ministre de la culture ta waati la a ye maaw bila u ka se ka miiri ka se ka mali kura dɔw yira maliyɛnw na an bɛ se ka fɔ min ma ko identité commune o baaraw la i b'a ye an ka duguba kɔnɔnaw la an bɛ ngɔtɔrɔ ni sanni jɔlenw yɔrɔw la Alpha kɛra sababu ye ka kalanyɔrɔ fana jɔ fan bɛɛ an k'o yɔrɔ fɔ quand même hali ni karamɔgɔ tun tɛ yen Alpha kɛra sababu ye ka an ka laadakɔrɔ caman lawuli o bɛɛ la a fana ŋaniya kun ye ka se ka ni kura dɔ Mali la nka tiɲɛ yɛrɛ la an tila ka tɔ dafa o la ayiwa Amadu Cɛbilen Jara n'i y'a ta k'a lajɛ Dr Ali Tunkara bɔra ka dɔ fɔ min ye ayiwa mara kɛbaa minnu tɛmɛna e ka hakilila la i ka jateminɛ na i sɔnna ka fɔlen ninnu ma wa oui parce que kuma bɛ yɔrɔ min bolo an bɛna Tengu Musa ka fanga bɛna bin tuma min na ka na an kana don Alpha ta kɔnɔ o y'a sɔrɔ déjà gafe dɔw Général Musa Traoré tun sɔnn'o ma a tun sɔnna consensus de Washington ma o kɔrɔ ye mun ye ko jamana yɛrɛ fɛn dɔw bɛ yen olu man kan ka k'a bolo tel que sanni feerew la a k'u b'a bolo k'u di ayiwa jamanadenw ma sɔnni kɛr'o ma ka tila ka bɔ yen fana loi minnu taara pour privatisation olu bɛna ban san min na ayiwa Konare nana sigi fanga la u bɛ sigi fanga la tuma min na o y'a sɔrɔ déjà bɔnbɔw dilannen don parce que n'i ye Adema ka programme ne t'ale ma la mais a ka programme agraire n'i y'a filɛ a ka programme a y'a to yen dɛ a ka programme agraire ɲɔgɔn tun tɛ n y'a étudier d'a fond parce que concession rurale ani remembrement don a baselen b'o de kan n'i ye yɔrɔ min baara a bɛ bila i tɔgɔ la mais u y'o ye k'a to yen parce que kun dɔ de don o de y'a kɛ n'an b'a fɛ ka fɛn dilan Mali la an k'a dɔn k'a fɔ Adema ye a ka programme bila mun kun na fo mɔgɔw k'o dɔn parce que a ɲɔgɔn partiba fana tun tɛ yen a ɲɔgɔn parti kɔgɔlen fana tun tɛ yen o tun tɛ yen mais olu sera cogo di u ka programme bila fo ka na nin na tan mun na or mɔgɔ karannenbaw don mɔgɔ karannenw ani homme de gauche n'i b'a ɲini olu de fana don hali n'i t'u fɛ o de don normal don donc u nana fɛnw sɔrɔ cogoya dɔ la ayiwa yala an ka kɛ tan wa ou bien an ka kɛ tan finalement a yɔrɔ mɔgɔ jɛlenw parce que n'aw ye groupe dilan groupe ni sɔrɔsi fanga tɛ parce que sɔrɔsi fanga n'aw ye ɲɔgɔn sɔsɔ aw bɛ ɲɔgɔn ka jala fara ko di n'i ye n sɔsɔ dɔrɔn n b'i ka jala jigin mais démocratie tile la o bɛ yen wa o tɛ yen o débat de don maintenant a kɛra discussion ye bon mɔgɔ minnu influencelen bɛ ni u nalen bɛ bɛɛ n'i ka miiriya ta don parce que partout ye parti minnu ye bi awa hali Union soviétique hali Russie jamana la ou bien Chinois jamana la a partout tɛ kɛ o min tuguni mɔgɔw ka tile dɛ ou bien Lénine tile a tɛ ten mais kuma bɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kɔnɔ donc jamana mara ko ka misɛn parce que ni ninnu nana n'u ye fanga sɔrɔ awa démocratie ye fɛn min ye tubabuw ka fɛn don an nana n'a y'an bara an tun b'a degeli de la hali mɔgɔ dɔ bɛ yen a ye dɔnkili da la ko démocratie bɛ jamana ɲa nka a faamu ko jugu bɛ jamana ɲa fɛn de y'o fɔ danbelekɛ Habib ale de y'o fɔ démocratie bɛ jamana ɲa nka a faamu ko jugu bɛ jamana ɲa donc je crois que an donna fɛn de la vraiment an ma se a maîtriser cogo la an kumana Musa Moribo ani Alpha kan jamana ɲɛmaa tɔ ninnu dun olu ka jɔyɔrɔ kɛra a la jumɛn ye i n'a fɔ ATT i n'a fɔ IBK ATT yɛrɛ y'a ta fɔ n'ale ko n'i ye projet di maliyɛn ma sisan ATT y'a fɔ
a y'a fɔ mais peut-être c'est la mort dans l'âme parce que n'i b'o fɔ a ko ko n'i ye projet di maliyɛn ma k'a bɛ fɔlɔ k'a ka du jɔ a bɛ fɔlɔ ka mobili ɲuman san a bɛ fɔlɔ ka muso furu a bɛ sɔrɔ ka projet daminɛ an m'o fɔ wa. ko ne ye sɔnni kɛ han. n'i ye sɔnni kɛ n'i ye débattu kɛ. ɔ n'i ye sɔnni kɛ voilà a tɛ lamaloya. bon i b'a dɔn ni mɔgɔ min y'o fɔ déjà i ka décor dɔnnen don ko di. ale yɛrɛ y'a fɔ donc nin ye kabako ye quoi. IBK dun. han. IBK dun. bon IBK tun tɛ jamana kalama. ouais il faut le dire hein. a tun t'a kalama parce que fɛn o de y'a kɛ CEDEAO bɛ fɛn fɛn na u ka disposition ta première dame ko n'i ye se kɛ ne n b'a supprimer ka bɔ fɛn bɛɛ la. N'i ye se kɛ n ye quand je suis responsable niveau dɔw bɛ yen den tɛ k'a la même par alliance mariage la u tɛ don a la parce que an bɛ sɛgɛn min na bi ni min nana i bɛ taa n'i nana filɛ mun ye dirigeant ya ye n'i y'a filɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ cercle lindama de don. la maison mais ala ni tiɲɛ la pour ça o dun tɛ o dunan min kɛra Modibo tile la responsable baw ye yan sɛbɛla entre nous mais n'i nana filɛ sisan maison de don comment se fait-il que mɔgɔ karannenbaw minnu ma karan c'est à dire miiriya min tun b'olu la ani hinɛ min tun b'olu la mɔgɔ minnu ye karanba ka t'olu la bi o département de fana bɛ ne la donc n'an nana o yɔrɔ ma moi j'avoue que jamana marala cogoya min na fo ka se coup d'état ma je crois que i n'i ka nanbaratɔya fɛn fɛn n'i y'a kɛ Alpha Umaru Konare tile la n'i y'a kɛ su fɛ ni dugu jɛra dɔrɔn a b'a f'i ye moi j'en sais quelque chose le grand dossier CAN 2002 veille là 500 et quelques millions dɔ m'a fɔ k'a bɛ bɔ n'a ye ka taa a minɛna conseil des ministres la Alpha Bakari Kone a y'a grondé k'a fɔ hɔn k'i ko i ye ministre des finances ye i dun ma se ka foyi kalama i tɛ foyi kalama n'est-ce pas tu peux pas être chef d'État et ne pas être au courant de certaines choses n'i k'i bɛ ko dɔw kɛ dɔrɔn il te met à l'ordre k'a f'i ni ceci c'est là mais bon ce qu'on a montré k'a fɔ ko président yirala la k'a fɔ ko nin signature nin kɛra tuma jumɛn nin kɛra tuma jumɛn olu ye mun ye c'est quoi ça un chef d'État mais chef d'État ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ chef d'État ye c'est ce que je veux dire ni tɛ se fɛn dɔw bɛ yen tu peux avoir la chance i ka k'a ye mais ni tɛ se k'a ɲɛ dɔrɔn kana sɔn mɔgɔw bɛ se ka i bɛ se ka a mankutu a bɛ k'i la mais i yɛrɛ b'a dɔn tigi tɛ se ka k'a ye i tɛ se k'a ɲɛ quoi ni tɛ se k'a ɲɛ mɔgɔ yira min bɛ se k'a kɛ. D'accord. Ayiwa ko indépendance tɛmɛnen kɔfɛ Modibo tile la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko baarakɛyɔrɔ caman tun bɛ yen nɔ ko nafolo sɔrɔ sira caman tun bɛ yen nɔ bi bi in na o bɛɛ kɛra cogoya di professeur Abdoulaye Niang. comme a y'a fɔ cogo min na banque mondiale nana ani FMI o nana ka na gafe dɔ d'an ma k'an ka signer n'o ye programme d'ajustement structurel a kɛra agriculture la a kɛra mine na donc an na sɔrɔda ye fɛn o fɛn n'a tun bɛ yen nɔ a bɔsira na k'a di k'a bila sugu la ko k'a feere. Comment u b'an diyagoya k'a signer wa walima kelen an yɛrɛ de b'a signer. mais e t'i yɛrɛ ta ye o ne bɛ ka n koli faamuya aw tɛ ka n koli faamuya o i la dugukolo t'i ta ye n bɛ misali dɔ ta dɔrɔn quoi c'est à dire périmètre fɔlɔ min dira pour la mine de Morila u y'a di Mahamadu Samake ma don min na le 20 août 99 o yɔrɔnin bɛɛ la il y a eu double attribution k'a di Asfor ma le directeur financier de Rango de Resources mais après sini kɛnɛ u ye Mahamadu Samake ta k'a kɛ directeur de mine de Morila ye ka bɔ yen ka Asfor la patron k'o ta qui était de la Banque mondiale k'o ta k'o kɛ PCA ye de Rango de Resources LTD mais enregistré dans le paradis fiscal à Jersey en Angleterre. Mais non, est-ce que sɔrɔ cogo bɛ o la bilen. Si. Non, on a gagné sur ça. Parce que le monde entier a trouvé que ce n'est plus possible. C'est-à-dire, dunan bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ ko principe ani relations économiques min bɛ yen nɔ fondamentaux, n'est-ce pas? Ça ne peut pas continuer. J'en sais quelque chose parce que je suis chargé d'enseigner ça au niveau de
du centre d'études stratégiques. I bɛ kalan kɛ mɔgɔw kun o ko la. Général ni colonel farafinna jamana bɛɛ la ani Union européenne ani américain me kalan ko kun n y'a kɛ de 2008 à 2013 o ye na bila parce que n'i taara sabatika livre c'est pour 2 ou 3 ans donc u y'a lawuli min kama o sɔrɔla parce que américain fana tun tɛ kan ka sɔrɔ tuguni c'est la société multinationale seulement qui gagne. Il y a une mettre est-ce que fiscalité, fiscalité, c'est la fraude, la dissimulation et le blanchiment. Donc fraude, yurugu, sheni, ani kafem tokoda, kabayelema quoi. Kabayelema. Donc il y a décidé aussi de la qui que l'oumimbi société mimbi il faut les éliminer sur la carte du monde. C'est-à-dire ou ka boyno complètement quoi. Anga modèle rek min b'a to peut-être socialisme parce que on a dit capitalisme inclusif en 2014 l'initiative croissance inclusive donc à kara 2008 crise mi kara yirwa min be bela jelen hakilla tabala an yɛrɛ fana b'o kɔnɔ an tun t'a kɔnɔ a cogoya la mais an bɛ don a kɔnɔ et puis maintenant k'a fɔ ko wari t'an bolo ou bien se t'an ye ka taa sugu la ka taa wari ɲini ka na usine jɔ an tɛ se ka usine jɔ an yɛrɛ ma ten mais an bɛ usine jɔ an ni tɔw de b'a jɔ a bɛ jɔ kan min kan o bɛɛ bɛ gafeba dɔ kɔnɔ n'o ye négocié 10 ans le pacte international relatif au droit donc a b'o kɔnɔ maintenant mɔgɔ min tun kan ka ɲini économiste tun kan ka ɲini la spécialisation de modélisation olu tun ka a modéliser sinon n'i ye Rangel président de 2012 jusqu'à 2019 il a dit on a le défi pour nous c'est de restructurer un modèle où on aura la population dedans c'est-à-dire que avec mon on a du kolokan ani côté territorial ani nation donc ko anga benkan do ani ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ tila cogo la quoi mais u ma mɔgɔ sɔrɔ k'a kɛ 2019 Rangel disparaît sur la carte du monde ça n'exprime donc on a ni min ye o ye Bariki fana président c'était un économiste d'Oxford a ko pourtant n'an dun ma modèle sɔrɔ fɛn sɔrɔ bɛnkan don ani ɲɔgɔn cɛ min b'a to sɔrɔ bɛ tila la procédure de partage il dit an bɛ bin parce que u b'a fɛ k'an na bin a dun fɔra an ye fana k'a fɔ ko an bɛ sa. sɔrɔ minnu bɛ bɔ Mali dugukolo jukɔrɔ Mali yɛrɛ ta y'a la joli. i kana bila ngalon tigɛ d'accord docteur Ali Tunkara an bɛ don min parce que ministre ko k'ale t'a dɔn donc ni ministre min ye min ye i bɛ hakɛ to i ye kuma di dɔ ma mais m'i jaabi parce que m'i jaabi o tɛ se ka kɛ i ye question posé n kun an ye mɔgɔ min kɛ ministre des mines ye ani ministre des finances ye olu y'i kali dɔw y'i kali k'a fɔ ko n'ale tun sara k'a sɔrɔ jogonimaya tun bɛ kɛ ka ale tɔɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'an y'u ye an b'a fɔ a bɛ kan ka na fonction a ko n'ale tun sara k'a sɔrɔ bi kuma ma d'a ma en direct sur Danbe et tout la maison de la des aînés remplie ne k'a fɔ ko bon ko depuis n kɛra ministre de mine n kɛra ministre de finance ma deli ka sanu min bɛ bɔ Mali kɔnɔ ma deli k'a dɔn Modibo Sy ninnu bɛɛ tun bɛ c'est à bɔ 80 mais mɔgɔw wulila ka tigɛrɛ fa ye u ye tigɛrɛ fa ye a ko denw tun bɛ u bɛ sa don dɔ la tiɲɛ bɛ fɔ n'a fɔra k'a sɔrɔ n tun salen don a ko n denw bɛ taa n kaburu kan ka daji tun kan ko ja papa e mi la baara kɛ donc ça c'est une confession extrêmement importante. d'accord docteur Ali Tunkara jamana min kanu t'a denw na o jamana bɛ se ka hɔrɔnya wa. a ka gɛlɛn mais jamana fana kanu tɛ se ka dɔn a denw na cogo si la ni ɲɛmaw ma kɛ misala ɲuman ye mɔgɔ ma. Ni y'an ka démocratie minnu kɛra sababu ye ka na démocratie bɛɛ fanga y'an ka sigidaw la i b'a ye k'a fɔ ko olu jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na mun de la bi maliyɛn fanba tɛ ka yɛrɛ jamana kɔnɔ mun de la bi maliyɛn ka dɔgɔ mɛ labɛnnen don a ni ka to walima a ka nafolo ka to walima a denw ka to jamana ko da fɛ sabu ɲɛmɔgɔ ma kɛ misala ɲuman ye. N y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen kɔnɔna la n ko n'i ye président Alpha Umaru Konare ta fo kana bila président Ibrahima Boubacar Keita la ni fɛn kun bɛ maliyɛnw la ɲugun o ye marabagaw yɛrɛ ka kɛta de kun ye ɲugun ko yɛrɛ mɔgɔw bɔra la n'u y'u ka bolifɛnw ta k'u sigiyɔrɔw lajɛ u denw bɛ kalan kɛ yɔrɔ min u yɛrɛ bɛ furakɛ yɔrɔ minnu na n'u ka denw n'u balimaw bɛ furakɛ yɔrɔ minnu na ka jama fanba ta lajɛ a bɛ jamana ɲugun don mɔgɔw la
misala surun ka yirila k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔba de bɛ jamanadenw ka se ka jamana kunu jamanadenw se ka jamana daw disi kan i bɛ se ka faamu cogo di Palestine bɛ kɛlɛ jan dɔ kɔnɔ kabini lawale fo bi nka o kɔlɔlɔ bɛɛ kɔnɔna la u ka sifinw u ka funanŋɛniw denmisɛnnin fitininw yɛrɛ i b'a ye u jalaminnen don ka gabakurun ta k'u kunda Israɛliɛnw ka lahawata mansi gɛlɛnw kan u ka sɔrɔsiw b'u kɔnɔna la o kɔrɔ k'a fɔ ko jamana y'u ja farinya ka se hakɛ dɔ la jamana y'u jala min ka jamana kanu dun la Modibo tile fana kun y'o de ye Modibo tile la ni n y'a f'i ye ko maliyɛnw dɔw y'u ka baara ɲumanw bila tubabu jamana kan ka na Mali kɔnɔ maliyɛnw ye u ka u jɔyɔrɔw to yen ka na jamana ta ka bamu donc o kɔrɔ k'a fɔ ko marabaga laban ninnu n'i y'an ka président IBK ta a ŋaniya mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a ŋaniya kunbɛn n'i ye lakana ko ta misaliya la ka da mun kan a nana ye nafolo hakɛ min labila ka se ka kɛlɛkɛminɛn san ka an ka finitigiw jala fariya u ka se ka murutigiw minnu bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la n'o ye terroriste ka se ka dankaru la nka o musaka in min kɛra la bɛɛ bɔra o kalama o cogoya kelen fana na mais est-ce que a yɛrɛ nɔ tɛ o walew la a yɛrɛ nɔ don jara y'a fɔ a kuma la i tɛ se ka maa fɛn dɔ bɛ a jamanadenw jalaminnen don sababu latigɛ nana n'a ye k'a kalifi ma nka n'i yɛrɛ tɛ se a kɔrɔ i kan ka jɔn ala fo ka i kunba kɔrɔ président Ibrahima Boubacar Keïta ka fanga gɛlɛyaba kɛra min ye danaya dara maa minnu kan u ma danaya fa o danaya fabaliya fana ma kɛ kojugu ye u ma ɲangi hali sini fɛn ma k'u la o maa kelenw yɛrɛ de la bi n'i y'a ye a bɛ maa yɛrɛ jigilatigɛ Mali siniɲɛsigi la maa min ni miliyari kuma b'u nɔ la o bɛ politiki mɔgɔ kunda o bɛ finitigi kunda o maa kelenw yɛrɛ de b'a fɛ bi an bɛ camancɛ fanga mɛn kumaw la bi ka tila ka ko o ɲama walima ka ko o kolatigɛlaw ye o kɔrɔ k'a fɔ ko hali sini n'an ma fɛɛrɛ kɛ ka na an ka sariya gafebaw ma min b'o kɔnɔ la k'a fɔ n'i ye fɛn kɛ jamana kɔnɔ min man ka kɛ i ka ɲangi nka kabini président Musa Tarawele fo kana bila bi la ni fɛn bɛ yen ni min ye maliyɛnw dabali ban n'a bɛ ka maliyɛnw dabali ban hali bi o ye ɲangilibaliya de an ka lɔnnibagaba dɔ bɛ yen Seydou Badian ni saya ka s'a ma kun da sera ma ka kuma dɔ kɔnɔna la ko Modibo tile la maliyɛn bɛ takasi a bɛ hami a bɛ malo a bɛ siran a ko Musa tile la maaw kun ye maloya kun daminɛna ka tunu maaw la nka maaw kun bɛ siran i b'a dɔn ko jamana bɛɛ kɔni bɛnna k'a fɔ Musa Tarawele i bɛ se k'a fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ nka jamana bonya kɔni o kun bɛ maaw fɛ sabu u bɛ siran a ko kabini nin bɛjɛ fanga nana san 1990 ka taa bila 90 fo ka na se bi ma a ko maliyɛnden kɛra maa ye bi a tɛ siran a tɛ tamaki a tɛ malo siga to kuma in na i bɛ an de ka sigidaw ye bi maaw jɔyɔrɔ kama u bɛ fantan tɔɔrɔ maaw jɔyɔrɔ kama hali i bɛ si so min kɔnɔ u b'an daraki ka b'i bolo maa jɔyɔrɔ kama jamana in ka bon hakili ma i bɛ se ka faamu cogo di mɔgɔ min n'i bɛ kɛnɛyaso minisiri so kunna e minisiri to hali dɔlipara ni i tɛ sɔn k'o ta Gabriel Touré la walima Ponge o jamana suguya i b'a fɛ cogo di jamanadenw k'o ta ka k'u hamina ko ye an ka jara fana ɲininka a la jamana min kanu tɛ a denw na o bɛ se ka hɔrɔnya wa Maître Amadou Cɛwlen Jara a ka gɛlɛn parce que an bɛ ɲɔgɔn ɲininka dɛ jamana kanu mun y'a bɔ an dusukun na mun ye fɛn min y'a bɔ an dusukun na parce que n'an ma ɲɔgɔn nasigi ka ɲɔgɔn faamu o de don parce que mun b'a ta n'i b'a ta ka bɔ jiginnaba kɔnɔ ka na n'a ye ka du kɔnɔ i b'a dɔn jamana kanu t'i la ko di maintenant ni mun y'o ye n'o ye fantanw fana ye bon dusu tɛ se ka don o kɔnɔ o parce que olu y'a ye a bɛ kɛ sɔrɔ bɛ dila mɔgɔ wɛrɛw de b'a ta k'a di u denw ma u ka wuli ka jɔ a b'u loso la sa donc i ka an b'a fɔ min ma hami sentiment national a b'a tiɲɛ ka d'a kan fana ni ko hali bɛ wuli bɛ kɛlɛ kɛ bi anw yɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne ko mun y'an ta ye Mali la ni drapeau bɔra la mun y'an ta ye
Le drapeau est rectifié, ça. Voilà, on a rectifié. Maintenant, le drapeau est la mounianta en propre. C'est bien, là, on a comme il faut. C'est bien là. Alors que. C'est ça, un yere taille. Oui, bon, parce que c'est qu'on débrouille qu'à faire ça. Nous, on a l'indépendance là, jusqu'en 68, fin on tombe, on s'est qu'en wasonoué. On va wasonoué. Et check it out to me, ayem robo, awa Bamako Nama. Ni somexi do flem, mo tumbara Bamako Nama. Uba sanguka arrondissement nous ka cercle là. C'est bien là. Abora, à quoi dit? Au même prix. Même prix. C'est bien là. Ay hamim bo mo de là. Bon, ni nano boyembi kana bi parce que femme bi na menyon segen. Ne ya miri daka danga découragement côté. Tuabu on be femme fouye. Mais no luka jamana be na tunu ubu sigi ka kuma. Ba on be femme fouye. On antikle yo. Ne tara Paris discussion de là. Et être républicain en 1792. On a débarqué en 2012. Être républicain en 1792. Mais il y a un flèche, c'est-à-dire que ni kuma sebe malien yɛrɛ ni kuma sebe sigi k'i b'a fɔ mɔgɔw b'a banaliser i bolo mais jamana min ni i b'a kɔnɔ i b'i ta k'i bɛ bɔ yen ni i ye den kɛ o i ma den kɛ o n'a hami t'i la i ka adamadenya ma dafa parce que an bɛ jɔrɔ n'i bɛ den kɛ n'i tɛ jɔrɔ a la tubabuw filɛ olu bɛ jɔrɔ denko la u tɛ jɔrɔ denko tɛ k'a fɔ u ka ceinture dɛ min bɔra u ka u texte la o tɛ dɛ n'o tɛ Macron den b'a bolo den t'a bolo mais a bɛ jɔrɔ sini de ɲɛ. Donc o cogo la an bɛ se k'an sigi ni mun de ye Maliko la don n'a nataw na. mais il faut k'an ka kuma de kɛ il faut k'an ka kuma n'an b'a kuma kɛ mɔgɔ damaw de bɛ yen u ka ɲɔgɔn nasɔrɔ ka kuma kɛ. est-ce que an b'a ɲa sira kan e yɛrɛ ka jateminɛ na. parce que hami mɔgɔw bɛ yen non a bɛ fɛn mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ hami mɔgɔw bɛ yen a bɛ hami mɔgɔw de ta parce que Faransi filɛ bi mɔgɔw b'u ka jamanaw kɔnɔ u tɛ président ye u tɛ ministre ye nk'u ka miiriya ta n'u y'a fɔ jamana mɔgɔw u b'a mafilɛ. Professeur Ɲanga est-ce que an bɛ ɲa sira kan an bɛ ka taa ko in ɲɛnabɔli ko la wa. ala barika la an n'a ma jan tun an bɛ don an na sɔrɔ kɔnɔ sanu bɛ bɔ dugu min da la an bɛ se ka kɛ agriculture yan olu bɛ 5% sɔrɔ la richesse qui est générée a bɛ bɔ côté territorial min kɔnɔ o bɛ 20% sɔrɔ donc ça fait 25%. Mali tɔ o 20% sɔrɔ a ye min fɔ puisque recherche kɛra. est-ce que o tɛna yurugu wa. non ça passe pas par Bamako hein. Ça ne passe pas par Bamako. a tɛ tɛmɛ Bamakɔ fɛ. yan fola bugudale sanu mana bɔ a tɛ na yan nɔ ninnu min bɛ yan nɔ bibi na n'u bɛ dɔn na bamanandɔn na yan nɔ n'u bɛ taa t'olu dun ils seront tous éliminés. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc, allez, Jorolente, à Nianaboliko. Non. Mais combien d'années de recherche là-dessus? Les résultats de recherche sont bons. Ce sont des chercheurs. Nous faisons. Pour que la recherche soit est-ce que la recherche est Maliko Nianabo? Est-ce que. Mais quand il y a la crise, chercheurs de solutions de recherche, c'est leur fonction. Oui, mais est-ce que les solutions nous mettent à Balawa? Ça va vous surprendre. Aba me ko mo monte samara kolontin uli ki jot li min ke des civils là u bo ñone kawla ina na kibe beleta katana yoro da kata sanu bala u bila jo. Docteur Ali Tunkara, est-ce que fana jorole no doni sanga bana to 30 secondes ni ko kin sanu bo ni utama bala afin donc mais ambe France tabala ambe Amérique tabala donc guerre mondiale les solutions sont là. Joroko donga mo manga diglate saba nga blanc kuna ka ko nasaraw tena nga gilain banka suraw ni arabu tena nga gilain banka funa ere ke ma folo aka chala bi amro bambolo ko rateni muso be aloni bula afere bula nga o loni ferent se ka ke jama de chukosila fo maraba ka ke misala nyime ujugu nu ka fotawla ka tiar la bi ambe fanga kura men kuna bi an ka jigiya la don nataw la o fanga kura na maliw ɲɛji cɛ don nataw la
o fanga kura na bɔ mɔgɔya kɔnɔ o fanga kura na bɔ diinɛ kɔnɔ ka ko kɛ lɔngo ni seko ni danbe ko ye. D'accord, an bɛ foli lase an ka maa welelenw ma Dr Ali Tunkara ale ni professeur Abdoulaye Nianga ni Amadou Cɛwlen Jara u kun bɛ yan. Amadou Cɛwlen Jara réseau des défenseurs des droits de l'homme tɔgɔ la, professeur Abdoulaye Nianga ka cakɛda centre sɛnɛ, Dr Ali Tunkara centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Nege karafe juru ani ja labɛnba Seydou Ndaw ani Nuhum Jire, ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edewani wa makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.